Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन मोनसेबाव गोसोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दङ এইখিনি কাপোৰ ধুই লম আপোনালোকে সবে ঠিকই আছে বুলি মই আশা কৰো আৰু মইও ঠিকই আছো আজি এটা নিউ এতিয়া ভিডিঅ লৈ ঔটেঙা কাটি আহিছো বাছি আপোনালোকে যদি থৈ মোৰ যাওঁ ভিডিঅটো তাৰপিছত ভাল পায় কাপোৰখিনি তেনেহলে ধুই লওঁ শেষত লগি চাই যাব আৰু চেনেলত যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করব লাইক শেয়ার কমেন্ট করিব नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ जुदि सोरबाफोर गोदानब्लाथाय अन्नानै आंखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना टाउन नुगासिनो मा खालामदों आङो माने औटेङादि मास बनाबो लैसो माने थाइगिरजों ना संहानदों आङो नोंथांमोना बोरै सङो आरो आं बोरै सङो ओरै डिफारेन्स जायोना गावबा गाव फर्मुला बेखायनो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोबाय आरोना आं बोरै संना जायो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर माबोरै संनानै जायो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो आङो नै जाबोरखौ गारनानै लाग्रोनोसै बिनि उनावसो जि सुनोसै दुगैनोसै ओमफ्रायसो संनाय खावनाय आराम्भ खालामनोसै हारसिं नालाय गोसोबायदि संनानै जानो हायो जायालासिनोबो थानो हायो এতিয়া মই সেইখিনি পেলাই লওঁ আগতে তাৰপিছত কাপোৰ ধুই গা পা ধুই মেলি লৈহে বনাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক খালি এতিয়া মই গা পা ধুই মেলি লৈ আহি আৰম্ভ দিলোঁ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ধনিয়া বনাই থৈছে হালধি সানি থৈছে ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি মই মানে ঔটেঙা দি মাছ হ'লে অলপ চিম্পলকৈ বনাই মানে খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই একো নিদিওঁ মানে আলু চালু একো নিদিওঁ অকল কি কয় ঔটেঙা আৰু চাউলৰ পানী সেইটো দিম আৰু সেইখিনি আৰু বৰষুণ বিলাহীখিনিতো অলপ চলপ থাকে বেছি নিদিওঁ সেয়ে আৰু आङो माइरं रन्दै होथारो दे थाइगिर ओंख्रिबाथाय माइरं रन्दैखौ होथारगोन आरो माने कालारा मोजां जाखांनाय मोनो बेयाव एसे चाउলৰ पानी या माছ फ्राय কৰি ল'লোঁ এয়া হৈছে ভেদাইলতা মানে মই বাইদেউক অলপমান চিংবা দিছোঁ আলু দি বনাই খাম মানে আলু ভাজিত মানে এটা কি কয় গ্ৰীণ কালাৰ ৰেড কালাৰ সেনেকৈ যদি থাকে অলপ দেখাত ধুনীয়া লাগিলে টেষ্টি নহ'লেও খাই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মই আজি কি ক'লোঁ মানে বাইদেউক সেই ভেদাইলতা পাতটো ছিঙিবলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ভাজি খাম মই बेन्दोंनि बिलाइखौ आब'खौ खानो होदों ओमफ्राय
बेखौ आलुजों फ्राय खालामना जागोन आरो आं माने आलु भाजायाव गोथां गोजाफोर कालार थादेरोबा एसे मोजां मोनो आरोना बेतुलता ना की को आसिले नुनायाव मेगनसो थगायो आरोना हालायखो नुनायाव मोजां नुबानो जानायावबो मोजां होननाय रखम आरो मटु अलप बेलेग के कय ए हबो बेखौ आइटेम खालामाखै एख' आइटेम नबनाङा दंमोन खालि आलु फ्राय आरो माছ এটা फ्राय কৰি লৈছোঁ আৰু টেঙা আঞ্জা বনাই লৈছোঁ সেইখিনিয়ে সেইখিনিয়ে আৰু সেইটো হেৰি বনাম আৰু আলুখিনি কাটি লৈছোঁ মই आंना ओंखाम ओंख्रि भाजा सबबो मोनजोब्बाय दानिया जानायल' नांसिगौ दसे थान्दा जाबाथाय ओंखामखौ जाना लानोसै आरो रेडि হৈছে बरिया टेङा माছ आरो माछ फ्राय आलु आरो बेदरलता दानिया आङो जाबाय थादिनि आंनि ओंखाम ओंख्रिया जाजोब्बाय नालाय ओंखाम जाना लादोनि आंहा ओमफ्राय दिनै भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै आरो नोंथांमोना आं भिडिअखौ बोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ভিডিঅ' थाबैनो लोगो मोनफिনगासिनो তো ভিডিঅ'টো মই আজি সেইখিনিতে সমাপ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পাইছে কমেণ্টত জনাবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ সেইখিনিয়ে বাই বাই